Okay, kumuha kayo ng assignment na notebook. Tapos, susulatan nyo. So, kuha na kayo dyan. Please. Okay, ma'am! O, sige. Kuha na kayo. Wala ako dito notebook. Scarlett, kaulan niya ako na Ano? Ano? Wala Bakit? kasi ako dito notebook eh. Wala ako ditong notebook eh. Ha? Wala ka Kape lang. notebook? Mat na lang ani. So, tapos, spelling to ha. Spelling. Spelling to. Spelling. Huwag kayong dyan, ano dyan ha. Sa palagpat-lagpat dyan. O sige, basa, Monica. Monica Boso. Hay, mo Monica, basa nga eh. Monica. Naman, masahang ulan. Ano ba yan? Tarungan mo kasi. Ika na lang ano, Anika. Kung ano daw sabi ni teacher. Okay, ma'am. What did you done? What is the rock one to have? Okay, answer na kayo. Letter number 1. Cut. Okay. Number 2. Dog. Number 3. Number 3, pig. Number 4. Duck. Number 5. Pusa. Tapos na kaya? Wala pa dyan. Nakatapos. Tuminaan ko. Wala ba yan? Wala pa kayo natapos? Number 1. Number 1. Cat. C-A-T. Cat. Number 1. C-A-T. Cat. Number 2. 2. Pig. Pig. Nan. Panisla nyo kasi yan. Jungan yung pagisla eh. Na.